Baik, yang pertama tadi telah selesai sesi post-match press conference bersama Persiraja Banda Aceh. Saat ini kita sudah bersama tim PSIS Semarang, di mana skor akhir jalannya pertandingan antara Persiraja Banda Aceh dan juga PSIS Semarang berakhir dengan skor 0-1. Telah hadir pelatih kepala dari PSIS Semarang, Coach Dragan Djukanovic, didampingi juga oleh sang kapten Welles Costa. Mungkin langsung saya Coach mengenai jalannya pertandingan pada hari ini seperti apa, Coach? Your komentar about match, Coach. First, I want to say hello everybody here. Selamat malam. Selamat malam. I can say that it was one very difficult game for us because the team of Persiraja play very defensive football, and it was very difficult to break this defense. I'm very satisfied with 3 points, but we have to work very hard to fix some things. First of all of these things is that we need to score more easy. We have many chances first half. Actually, first half we need to be in front of score 2 or 3-0. Coach Dragan mengatakan bahwa pertandingan malam ini bisa dibilang cukup sulit ya, karena Persiraja bermain sangat defensif. Permainan Persiraja yang defensif membuat PSIS sulit untuk membongkar pertahanan Persiraja. Tapi Coach Dragan juga puas akan hasil dan kerja keras para pemain. Ke depan harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus, seperti lebih mudah dalam mencetak gol. Seperti tadi di babak pertama, PSIS punya banyak kesempatan, seharusnya bisa hingga 3-0, tapi PSIS belum berhasil memanfaatkan situasi menjadi gol. Gitu. I'm very satisfied with my team because of mentality, winner mentality, and we need to play all games like this, fight till the end, and we need to looking in front. Coach Dragan menambahkan bahwa Coach Dragan sangat puas dengan mentalitas para pemain. Berharap ke depan semua pertandingan juga berlangsung seperti ini, berjuang hingga akhir dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin langsung dari sisi pemain Welles Costa mengenai pertandingan hari ini dan tim berjuang dari awal hingga akhir, namun akhirnya gol baru tercipta di menit akhir melalui sundulan Welles Costa. Selamat malam semua. Malam. This game today is very difficult, but we already know this. Coach already speak yesterday, today. Persiraja changed many players, changed coach, and he won't go up because now he's last, but now he changed. And we also not have too much time for training with coach, but we already know how coach work, and but more important today is 3 points, and the team not lose concentration. The team keep focus and try to make score all game, and in the last minute we make the score and win the game. It is very important for us, and we step by step we become more better. Now we have a very difficult game against Arema, but we already for play against Arema have 1 week more, work with coach, rest, and inshallah we go up. Costa mengatakan bahwa game hari ini cukup sulit. Persiraja, seperti yang sudah kita analisa sebelumnya, Persiraja melakukan banyak pergantian pemain, bahkan pelatih juga. Mereka yang di bawah tuh ingin naik, makanya pertandingan hari ini terasa cukup sulit. Yang paling penting malam ini PSIS bisa meraih 3 poin, ke depan akan lebih fokus untuk semua pertandingan dan mempunyai mentalitas seperti hari ini, mencetak gol hingga menit akhir. Itu sangat penting. Setelah ini tim akan melawan Arema. Arema adalah lawan yang sulit, tapi kita akan berusaha, akan berlatih lebih bagus dan melakukan istirahat yang cukup supaya maksimal untuk pertandingan melawan Arema. Oke, Coach, mungkin ada pertanyaan dari rekan media yang hadir. Oke, silakan, Coach.
tanyain sama coach yang soal striker baru. Oh, coach about the boot walls. About The boot walls. Debut Walls striker. Stefan Walls. Nomor 9. About number 9. yeah, Ah. about the boot walls. Look, Walsh come in this team before 1 week. He is in not very good condition. This is sure. And in this moment, he need adaptation on Indonesian football, and also he need to work very hard to fix his physical condition and fix his body because he has little kilo up. So he need this moment support, and we will support him. He is very good guy, and all player and me, we will support him and try to help him to become stronger and better. Oke. Seperti coach tadi sampaikan bahwa lihat di pertandingan ini Walls itu baru 1 minggu tiba di Indonesia. Dia tiba dalam keadaan kondisi yang tidak cukup bagus. Kami mengakui bahwa dan Walls juga butuh adaptasi dengan sepak bola yang ada di Indonesia. Namun di tim ini akan bekerja keras untuk memperbaiki beberapa kekurangan Walls seperti fisik, dan dia harus melakukan sedikit diet. Di tim akan menyupport Walls karena Walls juga pemain yang cukup bagus untuk kedepannya supaya lebih baik lagi lah. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman rekan media dari virtual, coach, mengenai yang pertama, apa yang membuat PSIS Semarang sempat kesulitan membobol gawang Persiraja? Lalu yang kedua sudah dijawab tadi mengenai performa Walls debut. Yang pertama, What the reason of PSIS cannot score in first time in second? Look, in football, you can't fix all things very fast. Football game is one long process, and this team, I know this team very good. I know the quality of this team, and I'm sure that this team have big quality. But we need time to fix everything. Before 6 months, when I leave this team, it was already fixed like I want, and we play best football in Indonesia. So now we need little time to fix again all the things like I want, and everything is going to be fine. Oke. Just we need little time. Di sepak bola memang seperti itu. Sebuah game, sebuah permainan pasti melalui sebuah proses. Saya Coach Dragan sendiri percaya bahwa kualitas tim ini cukup bagus. Cuman setelah kedatangan Coach Dragan memang butuh sedikit waktu untuk kembali mengembalikan tim sesuai apa yang dia inginkan. Seperti 6 bulan sebelum ini, sebelum ia meninggalkan PSIS, seharusnya dia sudah memiliki sesuatu gambaran. Namun dia setelah ini juga akan memperbaiki lagi seperti apa yang dia inginkan. Oke, mungkin ini yang terakhir. Kira-kira ada lagi dari sini? Nggak ada. Jika tidak, ini mungkin yang terakhir ya, mengenai bagaimana kondisi Alfred Dewangga yang sempat mengalami benturan, dan mungkin bagaimana persiapan untuk laga selanjutnya. Kondisi about Dewangga after match, and how preparation for next game. Yeah, Deva is okay. He don't have any problem. He play first game after the break with national team. I'm very satisfied how he play, and he is in good condition. And I hope that he will be ready for next game again to give 100%. Oke. Untuk Dewa kondisinya oke. Dia tidak memiliki masalah. Dia datang setelah menjalani break tim nasional. Coach Dragan cukup puas dengan kondisi Dewa dan berharap ke depan Dewa lebih ready, lebih siap untuk pertandingan selanjutnya. And last question, I hope after this preparation for next versus game? Arema. Yeah. Now we have just 4 days to prepare game against Arema. Arema is one of the best team in the league, and we know this. It's going to be a very difficult game. But like I said many times before, I don't care if my team play against Persiraja or against Arema or against Persib. My team need to have style of game, and we will push
to play always the same. Always we fight for 3 points. This is our style. Oke. Sekarang kami hanya ada 4 hari untuk mempersiapkan melawan Arema. Coach Dragon mengakui bahwa salah satu tim terbaik di Indonesia dan besok pertandingan akan berjalan cukup sulit. Tetapi saya tidak mempedulikan bahwa siapapun lawannya, mau Persiraja, Arema atau Persib, yang penting PSIS punya style game tersendiri dan kami akan berjuang untuk 3 poin melawan Arema.